श्री जगन्नाथଙ୍କ निकटरे भाव भक्ति रे समर्पित हेबा ही भक्ति अर्घ्य बोली कहिसंती प्राबंधिक गवेषक तथा उत्तर ओडिशा विश्वविद्यालय प्राक्तन कुलपति डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार मिश्र हॉलिडे रिसोर्ट सम्मिलनी कक्ष पूर्णदास फाउंडेशन और ओडिशा साहित्य एकाडेमी मिलित आनुकूल्य अनुष्ठित राज्यस्तरीय श्री जगन्नाथ संस्कृति भित्तिक आलोचना चक्र एवं भक्ति अर्घ्य पत्रिकार पंचम लोकार्पण उत्सव में मुख्य अतिथि भाव जोगदे डॉक्टर मिश्र कहिथिले विश्व वंदित श्री जगन्नाथ तत्व तथ्य और आलोचना चक्र ही कोटी कोटी मनीष भितर आध्यात्मिक चेतना सृष्टि करिपारिबो। फाउंडेशन सभापति एडवोकेट पूर्णचंद्र दास अध्यक्षतार अनुष्ठित ଏହି उत्सव मुख्य वक्ता भाव गवेषक डॉक्टर गोपालकृष्ण दास सम्मानित अतिथि भाव डॉक्टर भास्कर मिश्र और वरिष्ठ सेवायत रामचंद्र दास महापात्र जोगदे भक्त भगवान मिलन भक्ति अर्घ्य ठाकुर वंदना समर्पण भाव ठाकुर पाखे शरण और मुक्ति मोक्षर मार्ग उपरे भावगर्भक अभिव्यक्ति रखिथिले। गीतिकार तथा ओडिशा संगीत नाटक एकाडेमी सदस्य डॉक्टर बद्री मिश्र संयोजन अनुष्ठित यह कार्यक्रम गवेषक पूर्णचंद्र दास संपादित श्री जगन्नाथ संस्कृति भित्तिक पत्रिका भक्ति अर्घ्य 2025 को आध्यात्मिक परिवेश अतिथि माने लोकार्पण करथिले। एही अवसर में प्रतिवर्ष पर चलित वर्ष फाउंडेशन पक्षरु गवेषक डॉक्टर श्रीनिवास आचार्य को भक्ति अर्घ्य गवेषक सम्मान और कवि शिवसुंदर मिश्र को भक्ति अर्घ्य संगठक सम्मान प्रदान करा जायथिला। एही परिप्रेक्षी रे पत्रिकार लेखक लेखिका मानक अनुष्ठान पक्षरु सारस्वत संवर्धना प्रदान करा जायथिला। एही कार्यक्रम को परिचालना करथिले डॉक्टर कल्याणी नंदी मनोरमा आचार्य आलोक रंजन मंत्री राधेश्याम मिश्र बाबू मुकुंद शुभलक्ष्मी और प्रशांत बराल से धन्यवाद अर्पण करथिले पुरुषोत्तम नंद। एही उत्सव में अनेक शिक्षाविद गवेषक साहित्यिक और बुद्धिजीवी प्रमुख योगदान करथिले। ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धस्रवाः स्वस्ति न भूता विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अनिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वामरुतः विष्णुमातरः शुभैर्यामानो विदते सुजगमयः। पूर्णदास फाउंडेशन मुख्य पृष्ठपोषक अधिवक्ता पूर्णदास जदियो डॉक्टर आचार्य जोड़िए प्रबंध अच्छी भक्ति अर्घ्य तथा से कहले तुम धन्यवाद। 14 शताब्दी हेलाणी अधिवक्ता पूर्णचंद्र दास निरामिषा से अति प्रत्युषर से महाप्रभु को दर्शन करि एवं भक्ति अर्घ्य पुस्तक आपन सम्मुखरे एले प्रदर्शित होला। राजू टॉप लोग आज्ञा बॉयटा देखो मैडम यार देखंतु बॉयटा उल्टा बॉय आसु आपण याड आसु यार देखन उल्टा जदि आपण लागि जदि आड़ कथा होतरी जेतबे जहा को संबोधन करथुआ से मन जानि बोले मो पई की गोटे ताली टिके मारिछि तापरे पूर्णचंद्र गोशिकार विशिष्ट गवेषक सेवा सुनील लोक परिवार करके आछन सुनील लोक परिवार गोपाल कृष्ण दास कादम देला यहाँ पर अध्यापिका डॉक्टर जन्मेजय चौधरी को निवेदन करके आसिया पाए विशिष्ट शिक्षाविद तथा गवेषक डॉक्टर प्रमोद कुमार दड़ई प्रदीप साहू महोदय प्रदीप साहू वर्तमान डॉक्टर बद्री नारायण मिश्र जी की संयोजन करी आम गाँव में एकत्रीकरण करें भक्तिर बाणी में बांधि पारे। यापर अनुरोध करी प्रफुल्ल मिश्र महोदय को उठी जगन्नाथ को दर्शन करने दौड़ती खरा ना वर्षा ना शीत ना तेज भी आप देखिए
ବଦ୍ରୀ ମିଶ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ପରାମର୍ଶଦାତା। ପୂର୍ଣ୍ଣଦା ଏକାଡେମୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସହଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ପାଇଁ ଏଭଳି ସହଯୋଗ ଦେବା ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ପୁରୀ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣଦାସ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣଦାସ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ 5 ବର୍ଷ କାଳ ପୁସ୍ତକ ବାହାରୁଛି, ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ବାହାରୁଛି, ଅନେକ ଗବେଷକ ଆସୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଏ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଭାବ ସମର୍ପଣ ଆଜି ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟକୁ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଅତିଥିମାନେ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ, କଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ବରିଷ୍ଠ କବି ସଂଗଠକ ଶିବସୁନ୍ଦର ମିଶ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ସହଭାଗିତା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଦାସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏକକ ଉଦ୍ୟମରେ, ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ, ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସବୁକିଛି କରିଥାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣଦାସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ କଟିକିଆ ମୂଲ୍ୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ବହୁ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷତାକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5ଟି ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ କଲାଣି। ଆଜି ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ କଲା ଏଥିରେ 16 ଜଣଙ୍କର ଲେଖା ଅଛି। ସେ 16 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲୁ। ଏବଂ ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଖାଲି ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ କରେ ନା, ସେ ପ୍ରକାଶ କରେ କବିତା ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମଣି, କାଳିଆ ସେନା, ଏପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଖାଲି ପୁସ୍ତକ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ସେ ସମାଜ ପାଇଁ ବହୁତ କାମ କରେ ଏବଂ ସମାଜର ସର୍ବବିଧ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ମୁଁ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣଦାସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ପରିଚାଳନା ସମ୍ପାଦକ। ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି ଅନୁଷ୍ଠାନର 5ମ ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବ। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଚେତନା, ଗବେଷଣା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଉପରେ ତା'ର ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମାଜସେବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଆସି ଏବଂ ସେ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଅନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ହେଉଛି ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରେ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରବନ୍ଧ ଉପରେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା, ସଂସ୍କୃତି ଭିତ୍ତିକ, ଭକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଉପରେ ହଲିଡେ ରିସୋର୍ଟର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହୁଏ ୟଥ୍ ହଷ୍ଟେଲର ସ୍ଥିତିକାନୁସାରେ। ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ। ଗୋଟାଏ ହୁଏ ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ଗବେଷକ ସମ୍ମାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ସଂଗଠକ ସମ୍ମାନ, ଏବଂ ସ୍ତୁତିକାସନ ଦିଆଯାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣବ୍ରହ୍ମ ସଂଗଠକ ସମ୍ମାନ। ଆଉ ଆଜିକି 5ମ ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବ। ୟା ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ତା'ର 5 ଖଣ୍ଡ ଶୀର୍ଷକ କାଢ଼ି ସାରିଲାଣି। ଅନୁଭବରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ସାହିତ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ପୁରାଣରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେହିପରି ସ୍ତୁତିଗାନ ଉପରେ 6 ଖଣ୍ଡ ବହି କାଢ଼ି ସାରିଲାଣି। ତୁ ମୋ କାଳିଆ ସୁନା, ତୁଣ୍ଡରେ ମୋ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋ ହୃଦୟ ସିଂହାସନରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏହିପରି ଅନେକ ବହି କାଢ଼ି ଅନୁଷ୍ଠାନ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣଦାସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ